그냥 뭐 지금 계속 되고 있는 거예요? 네. 안녕하세요. 브레이시아 폴리 선수가 다음 달에 이제 은퇴를 하게 되는데 그 전에 이제 한국에 와서 좋은 시간을 보내고 있어서 이 리뷰자들 촬영을 하게 됐습니다. 반갑습니다. Halo semua. Saya Gracia Poli, saya datang dari Indonesia dan saat ini saya diundang oleh Wonderplay YouTube Korea. Jadi bersama teman saya Chang Yena. Jadi semoga kalian enjoy dengan sesi kita kali ini. 반갑습니다. Maybe 태국 오픈? Oh, Thailand Open. Thailand Open Okay. quarterfinal. So why do you choose that match, Thailand Open? We have so many match together. I actually win this game, you know. I was like, 나는 까먹었는데. I forgot already. 시작할까요? 네. 시작하겠습니다. Olympic craze. 아, Right? 맞아요. 응. So everyone is 포커스. focus. Friends 아니야. 아, 맞아. 저기야, 우리는. 바람 너무 세게. 맞아. 이 체육관이 바람이 엄청 세게 불어. 이때는 올림픽 레이스여서 김혜린 선수랑 같은 파트너였었거든요. 그때가 8강이었던 것 같은데. And I know the Koreans don't like play in the with strong wind. 아, 맞아. Saya sekarang ini pas lagi sama Apriani, kita lagi kejar Olimpiade, ranking buat masuk ke Olimpiade 2020 waktu itu. Semua nggak merasa, walaupun kita teman di luar, tapi kayak di sini pertandingannya penting banget buat kita dapat poin untuk ke Olimpiade nanti. 거의 지금 벌써 4점. 네. 아, 참. 저 기억이 안 나는데. 큰일 났네. Kenapa? Iya, jadi waktu kalau nggak salah Yena itu lawan, saya masih ingat Yena itu lawan Jepang. First round or second round? 아, yes. Maybe first round. Saya udah harap Yena yang menang. So I hope Yena you will win the game against Japanese. Because at that time me and Apriani lost confidence when against Japanese. We always keep losing with them on the tier. 누구였더라? 재팬 후? Hirota. 아, 히로타. 맞아, 맞아. 아, 맞아. Hirota. 그때, Yeah, and then I hope me and Apriani hope that Yena will win the game and we can keep heading. So and then we. 그래서 언니네 이길 줄 알았지. 그때 대진이 진짜 안 So we have a little bit 좋았어요. confident when against the Korean. 대진은 어떻게 안 들었어요? 왜냐면 이 전에 히로타네랑 했으니까 히로타 선수가 엄청 잘했잖아요. 그 선수네가 완전 탑이었는데 대진을 보면 산 넘어 산이라서 참 힘들었죠. 근데 그거 이겨서 솔직히 더 욕심이 나긴 했죠. 그 다음 라운드. But every time they play against Japanese, they just really the Korean know how to play. So sometimes I was wondering how to beat them, how to beat the Japanese. So at the time I was like, okay, Chang Yena, please win. So that I can please win against Hirota and Yuki Fukushima from Japan. Then I think we could face each other in the end of quarterfinal at that time. So, but the result, yeah. 그럴 줄 몰랐네. 랭킹 그때 랭킹. Yeah, I think number 4 that time or 5. 솔직히 말하면 랭킹 몇 위였는지 기억이 안 나고요. 혜린이랑 저랑 파트너를 새로 묶은 지 얼마 안 돼가지고 무조건 대회 나가서 이겨야지만 되는 그런 상황이었거든요. 네. 초반에 왜 이러는지 모르겠네. 7대 0이요? 7-0. 제 생각에는 여기 지금 저희가 하는 코트가 잘 나가는 코트인 것 같아요. 셔틀이. 그런 것 같아요, 지금 보니까. 맞아요. 갑자기 보기 싫어지는데. 이때요? 솔직히 정신이 없죠. 그냥 뭐지? 바람이 일단 불면은 적응을 빨리 해야 되는데 솔직히 점수가 비슷하면은 적응 어떻게 해야겠다 막 뭘 어떻게 해야지 이런 생각이 막 드는데 솔직히 점수 차이가 이렇게 벌어지면은 그런 생각이 안 들고 그냥 큰일 났다. 어떡하지? 어떡하지? 망했다. Yeah,
Iya makanya dari awal itu kan saya udah dapat ada sedikit kepercayaan diri ketika lawan mereka kan. Terus keadaannya lapangannya tuh anginnya tuh kenceng. Jadi kita lebih percaya diri waktu itu mau main apa aja tuh kita kayak percaya diri jadi masuk aja. Sementara mereka kelihatan gak bisa bermain sama sekali kayak gitu. Jadi mulai wah ini bakal jadi lebih gampang gitu. Sesuai dengan plan saya waktu dia lawan Hirota. Dia bilang so kayak gitu sih. Jadi plan saya kan saya pengennya dia yang menang supaya saya lebih gampang. Tapi 그랬구나. but you know 그랬구나. no, I just tell you the truth. No. I mean, but of course, she wants the game against everybody in the whatever she plays on, like against Japanese or against other than me. I mean, like I want her to win the game because the Olympic racing, and the time Olympic is, you know, the ranking we have to be catch the point, and especially for her, she needs more good result in every matches. 여유가 있었던 거죠. 랭킹이 So, 있는 자들과 랭킹 없는 자들. Ya. So that's why. Selain juga memang aku support dia menang sama siapa, harus dia menang, pengen dia menang sama siapa aja. Tetapi juga waktu aku pikir kalau aku lawan dia itu di Thailand khususnya kali ini itu bisa lebih ada strategi gitu, lebih mudah gitu, gitu sih dibanding dibanding pemain Jepang. 정말 이렇게 쉽게 경기를 그러니까 Ya. 수세트가 궁금해지는데 어떻게 할지. 사실 코치님도 당황하셨겠죠. 이렇게 할 줄 몰랐으니까. 근데 제 생각에는 그냥 바람이나 코트 이제 상황이 어떠니까 그 다음에 이제 이때까지 했던 거는 좀 말 안 하시고 이 다음에 이제 어떻게 해라 이제 전략적으로 말씀을 해주시지 않았을까 싶긴 한데 예. 어떻게 하고 있는지 한번 볼까요 다시? Atau 생각해? 어떻게 생각해? 와 셔틀 안 나가. 오케이. One, okay. You're more aggressive there. 이제 셔틀이 안 나가니까 잘 나가는 데서는 계속 아웃이 나니까 소극적으로 하다가 그냥 막 하는 거야. 오케이. 이제 막 많이 나가요. 네. 너네도 한번 당해봐라. 랠리가 이제 좀 가네. 이제 좀 게임 같네. 아 진짜. 스코어 뭐야? I remember this one. I almost I almost win the second set. 아, 나 좀 기억날 것 같기도 하다. Jadi di tahun 2019 ini saya dengan April itu ada banyak struggle. Kita selalu kalah dari 2017, 18 itu kita bagus sekali sampai ranking 3. Tapi begitu masuk 2019 tuh kita tuh banyak kalah. Jadi sebenarnya kita lagi dalam keadaan yang kurang bagus dalam sisi mental. Karena ini juga mau Olimpiade juga kan, jadi banyak pressure juga. Mungkin sama hal juga mungkin dengan dia. Iya ini di tahun ini saya dan April tuh lagi relationship-nya kurang baik. Jadi juga maksudnya tuh bukan kurang baik secara pertemanan, tapi lagi banyak masalah gitu di dalam kita, dalam tim kita. Maksudnya tim partner saya dan April ya. 홀리나 나열이나 모든 발 점프 스매시 자주 하는 이게 한국 선수 안 그러잖아요. 이근혜는 뭐 원점 한국 선수 한국 오늘 선수 너무 그래요. 커요. 근데 백하나, 이유리 조그만 애들. Mungkin Beckhana Liuri melihat kita karena sama-sama pendek. 키가 크면은 원점프가 필요 없거든요. Karena kalau saya lihat dulu ada senior saya, dia mainnya selalu jump smash terus. Jadi saya kayak, wih keren juga ya kalau main seperti itu. Tapi sebenarnya karena mungkin kami nggak terlalu tinggi, jadi kami berusaha untuk latih jump smash itu supaya bola lebih cepat diraih gitu. 높은 타점에서 치려고. 근데 사실 저희도 어렸을 때 코치님들이 가르쳐 주려고 시도를 하긴 했었거든요. 근데 포기했어요. 저희들이 못하니까. 제 생각에는 그냥 근력 자체가 달라서 그런 것 같아요. 남자들은 점프도 높게 하고 막 하잖아요. 근데 여자들은 그렇진 않거든요.
got the rhythm. Di sini saya merasa mulai balik ritmenya, mulai balik permainan. Kita udah tahu, kita udah hafal gimana caranya menguasai lapangan yang banyak angin ini. 맞아요. 저희도 똑같아요. 그래서 일단 공이 짧으면은 공이 더 빨리 올 거 아니에요. 바람이 잘 부니까. 그러니까 우리는 어떻게든 리턴을 길게 해야 되는데 공이 안 나가니까 리턴 하는 게 되게 중요하거든요. 잘 나가는 데서는 안 나가는 데서는 정확하게 공을 길게 줘야지 수비를 편하게 할 수 있는데 공이 짧아지면은 계속 이렇게 두들겨 맞겠죠. 봐봐, 짧잖아. 짧으면 이렇게 다 때려 맞아. 또 잡혔어. 아니, 저희가 이제 게임을 할 때 나라마다 스타일이 있는데 인도네시아 선수들은 바람 부는 데서 컨트롤이 되게 Yes, 좋고 yes. 일본 선수들은 바람이 안 불고 공이 안 나가는 데서 수비가 좋으니까 잘하고 그런 부분들이 있는데 인도네시아 선수들이 그런 강점이 있으니까 조금 심적으로 좀 부담이 되긴 했었지. Iya, karena kita pikir Indonesia powernya kurang gitu. Jadi kalau ada angin tuh bisa lebih bagus gitu power tenaganya buat smashnya gitu. 맞아, 맞아. Korea tuh kuat 되고. banget, harus kuat gitu, korup-korup. 선수들이 심자치가 돼요. 봐봐, 이것도 엄청 아웃이었는데. 엄청 아웃인데 긴장하고 있으니까. 15대 15니까 어떻게든 16대 15니까. 이게 올려야지 편하거든. 수비하면 안 돼. 진짜. So, tes dulu ya. Ya, jadi ini pas setelah evaluasi after the game dari tadi tuh kita mainnya confident, percaya kita mau smash, serang, apapun yang kita buat tuh kita pede, percaya diri. Tapi waktu udah mereka kejar, poinnya jadi 20 sama seperti itu, sudah mulai hilang. Kita yang berubah permainan kita sendiri gitu. Bukan kepercayaan tapi touch-nya udah hilang. Jadi kan kalau di Indonesia gimana ya ngomong tekniknya ya. Jadi kayak touch-nya tuh hilang gitu loh waktu kita. Oke, ngomong simpelnya adalah karena kita merubah permainannya, semestinya kita udah pakai permainan A, strategi A. Tapi pas lagi mereka kejar sampai 20 sama, kita merubah ke strategi B. Jadi sebenarnya salah itu, nggak boleh. Sebenarnya harus tetap pertahanin strategi A-nya ini. Mereka tetap tidak rubah permainan, mereka tetap permainannya sama. Kita yang merubah. Iya, jadi kita hilang di situnya gitu. Dan setelah mereka makin lama makin percaya diri gitu. 우리도 그러니까 점수가 비슷해지다 보니까 지고 있는 상황인데도 불구하고 조금 상대방이 이제 급해지는 게 보이니까 조금 여유 있게 할 수 있었던 것 같은데 도와줬네 상대방을. 그러다 보니까 이제 좀 이제 할 수 있겠다 약간 이런 생각이 든 것 같아. Iya. 점수 비슷하게 하면 우리가 이길 수 있겠는데? 잡겠는데? 약간 예, 그렇게 생각한 것 같은데. Aigo. 아플리 긴장했네. Two of us already 맞아. 긴장in. Ini saya bentar lagi mau nangis, bentar lagi kalau disuruh lihat begini. 울지마. Lihat ajik. Wah, cinta. 근데 이때도 좀 서로 친했을 때인가요? 네, 이미 이때는 저희가 친해지기 시작한 게 예, 리우올림픽 전에부터 원래는 훨씬 어렸을 때부터 주니어 때부터 알고는 있었는데 친하진 않았어요. 그냥 헬로 하이 막 Iya, 이 dia banyak omong dulu, 네. makanya dia mau kenal. 네, 계기가 있었어요. 점수 뭐야? 어떻게 이겼어? That's why. Yeah. 그래서 언니가 기억하는구나. Hmm. 안 나가는데 어떻게? 와 이거 전민기 신화 Yena, dia kelebihannya itu dia beda dengan orang pemain Korea lainnya. Jadi kalau pemain Korea yang lainnya tuh drive cuman maunya cepet-cepet, salah kunceng, powernya kenceng. Tapi kalau Yena tuh dia tahu kapan harus dia bisa bermain di situasi apa aja sebenarnya. Jadi one of the exception maksudnya buat pemain Korea.
노련하면 이제 그냥 나이 먹으면서 그 경험 많이 하고 하면서 생긴 것 같고, 그리고 이때 상황은 셔틀이 잘 나가잖아요. 그러니까 무조건 얘네는 이제 많이 안 올릴 거란 말이에요. 아웃이 많이 나니까. 그러니까 이제 드라이브를 제가 이제 하겠다 싶어갖고 이제 기다리고 있는 상황인데 운이 좋게 먹힌 거죠. Jadi kalau misalnya lihat Chang Yena, Lee Sohee, terus Lee Sohee Seungchan atau Lee Sohee yang lain, pokoknya yang itu beda sekali permainannya. Chang Yena yang lain, pokoknya Chang Yena tuh seperti, ini saya merasa ya, dia seperti motornya dalam, jadi siapapun yang partner dia pasti akan main style seperti dia. Sekarang misalnya Lee Sohee, Seungchan, mereka mainnya gitu, susah gitu kan. Lalu Lee Sohee yang sama yang atau Seungchan sama yang lain, mereka mainnya tapi ketika sama dia semuanya ikut semua permainnya dia gitu. Jadi kayak motor penggerak lah. Ya saya pernah lawan Kim Hae-rin dengan yang lain juga. Ya, beda lagi tuh. Jadi ikut yang kayak Korean style. Ya tapi yang 수비 너무 좋아해요. 나 이거 보니까 생각나는 게, 이때 폴리랑 아프리랑 파트너하기 전에 예전에 니티아랑 할 때 말레이시아에서 그때도 올림픽 레이스였어요. 근데 그때도 3세트였던 것 같은데 엄청 랠리 오래 갈 때 있었거든요. 근데 똑같이 제가 이렇게 실수해갖고 졌거든요. 그 경기에 졌어요, 제가. 그리고 나서 내가 동영상 보고 왜 그랬지 이랬는데 또 이러고 있네. tired banget. 기억나? 기억해. 이렇게 그니까 참 미치겠네. 아까 말은 생각 표정이. Kenapa? 그러니까 내년 그래도 공격해야지. 아이고 예나야 뭐하니? 진짜 뭐하는 거야? 뭐하는 거야? 예나야 라켓 탓하지 말고. 진짜. 뭐라고. Jadi iya makanya dia misalnya Egi bilang dia tuh supaya dia harus tenang. Dia harus cuman dia yang bisa cuman hanya dia yang bisa mengatasi dirinya sendiri. Saya nggak bisa mengatasi. Jadi dia harus mau nggak mau dia harus tenang. Saya kasih dia semangat supaya dia harus bisa keluar dari situasi ini. Keluar dari situasi karena kadang sebelum pertandingan lawan Yena pun ini kita tuh selalu menghadapi hal yang sama. Sudah leading, sudah lead, terus dikejar lagi. Nah, Apri tuh seperti kesulitan untuk keluar dari tekanannya karena dia masih muda, dia masih baru waktu itu, jadi dia mencoba untuk keluar dengan usahanya sendiri gitu. Dan saya ya coba support dia dari dalam lapangan. Itu yang saya terus kasih tahu dia. 아프리 고마워. 난 Apri. 야! 이러니까 내가 기억이 안 나지. Karena waktu udah bolanya kan gitu ya, bola terakhir masuk dari Yena kayak gitu, terus kayak saya mau ke Apri itu jauh, terus saya lihat mereka berdua udah seneng banget, langsung refleks saya adalah langsung ingin congratulate them, maksudnya ya udah menang gitu, jadi saya juga senang sebenarnya mereka menang, tapi bukan berarti, tapi ya udah gitu loh, kan namanya pertandingan gitu maksudnya. 저는 이런 게 좀 대단한 것 같은 게 전 좀 아니거든요. 내가 많이 졌으면 열받은 게 먼저고 그 다음 축하하는 게 먼저인데 항상 먼저 축하를 해주더라고요. 저는 그때 당시에는 어떻게 그럴 수 있지 이렇게 하면서 나중에 지나고 보니까 그런 거는 좀 배워야겠다고 많이 생각을 했어요. Jadi mungkin kalau sama dia, jadi kalau mungkin pas dia yang menang, jadi saya langsung refleks karena mungkin dekat ya, jadi saya langsung refleks ke lapangannya dia, terus bisa salamin dia pertama kali malah sama si Hae-rin kan gitu.
아, 사실 경기에서 이겼을 때는 내가 기분이 좋으니까 이런 게 되거든요. 네, 되거든요. 그래, 내가 이겼으니까 막 이런 게 되는데 특히 이런 경기 때는 올림픽 레이스잖아요. 엄청 본인들한테 되게 중요한 경기들인데 지면은 되게 그게 크게 올 때가 있거든요. 근데 이렇게 하기가 되게 힘든데 Setelah saya habis dari pertandingan, saya nggak tunjukin itu di dalam lapangan, tapi setelah saya keluar lapangan, saya inget kali saya langsung nangis. Ini botol yang ada dalam ini tangan saya itu, saya diwawancara dulu kan, kami wawancara. Setelah wawancara saya nggak banyak ngomong, botol yang ada dalam ini saya benar-benar lempar. Tapi nggak ada orang yang lihat. Sendiri, saya masih ingat itu cuma orang saya doang. Saya bilang saya kesel sekali karena kalah. Waktu kalah sama dia, bukan karena kalah ya. Pada saat itu karena ya saya lempar tuh saya nangisnya tuh itu lumayan kenceng. lumayan kenceng sekali. 경기장 밖으로 나오고 나서는 이제 뭐 인터뷰도 좀 이렇게 몇 가지만 대답을 짧게 하고 그냥 물통을 집어 던지고 이런 식으로 하고 근데 이런 게 되게 성숙한 모습인 것 같아요. 어린 선수들이나 그 한국 선수들도 이런 점들을 좀 많이 배우면은 좋을 것 같아요. 네. 아, 오랜만에 그리고 특히 언니랑 같이 이렇게 게임을 본 적이 없어요. 저희는 경기에 대해서 얘기한 적도 얘기를 하긴 하는데 뭐 이렇게 막 자세히 뭐 얘기한 적은 없는데 뭐 나름 재밌고 그리고 저희는 이제 경기는 하지만 속마음 같은 건 잘 모르잖아요. 근데 그런 걸 알 수 있어서 좀 재밌는 시간이었던 것 같아요. 언니 어때? Iya, saya juga begitu sih. Saya jadi ingat lagi sebenarnya itu pas kalah sama Yena itu di 8 besar itu karena saya bilang kan itu kami lagi struggle. Saya dan Apri itu lagi ada masalah. Terus ketika kalah sama dia saya benar-benar itu kalahnya setelah itu saya nangisnya luar biasa nangis sendirian tanpa ada orang gitu. Terus jadi saya bisa ingat lagi masa-masa itu, apalagi sekarang kan kita udah nggak mungkin, itu jadi kenangan indah lah sebenarnya, kenangan yang baik sebenarnya buat kita, buat saya, buat kita berdua juga, buat kita karena nggak lama lagi kan kita akan nggak bermain bulu tangkis lagi gitu. Jadi saya jadi ngerasa terharu. Saya jadi bisa lebih menghargai yang namanya proses. Sekarang kan saya udah bisa juara olimpiade, juara yang lain. Tapi ketika ingat itu tuh jadi keinget lagi yang namanya proses tuh memang bagus sekali ya. Maksudnya saya menghargai yang namanya proses. 너무 좋네요. 너무 다큐로 가는 거 아니에요? 되게 좋아요. 아, 그래요? 아, 여러분 재밌게 보셨나요? 재밌으셨다면 원더플레이 구독, 알람 설정, 좋아요 눌러주세요. Gimana teman-teman, udah enjoy kan video kita dan obrolan kita? Semoga ini menambah inspirasi dan kalian jadi makin suka sama bulu tangkis dan support teman-teman kita di dalam bulu tangkis. Jangan lupa Wonderplay, subscribe and like, comment, alarm dinyalakan. 리뷰 차드.